जय हिंद फ्रेंड्स। आज आम ओ डबल एस सी सिजिल जो ओडिशा एग्जामटा हो तार सिलेबस को देखा था। सिलेबस रे कौन कौन रोचे, कौ सब्जेक्ट रोचे, तार एग्जाम पैटर्नटा केमती ताको आम डिटेल एनालिसिस करवा। तो 2024 आर पोस्ट की संख्या केते बाहर था ना 595टा पोस्ट बाहर था। तो देखिबार सिलेबस पैटर्नटा देखिए। पैटर्नटा प्रथम देखिए कौन दीची यार दुईटा स्टेज हम एग्जामटा। गोटे हूँ प्री आ गोटे हूँ मेन। स्टेज 1 टा हूँ प्री, स्टेज 2 टा हूँ मेन्स एग्जाम। प्रिलिम और मेन दुईटा आकार हम। तो प्री रे केमती रोचे पैटर्न ना प्री रे 150टा क्वेश्चन आसो। टोटाल मार्क केते ना 150। तो यार कौन कौन सेक्शन रही एरिथमेटिक रोची, डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन, रीजनिंग, करेन्ट इवेंट आमर करेन्ट अफेयर और कंप्यूटर। तापर कौन अच्छी ना मेन्स एग्जाम। मेन्स एग्जाम रे कौन हम ना दुईटा पेपर हम, पेपर 1 पेपर 2। यार दुईटा स्टेज, स्टेज 1 स्टेज 2। स्टेज प्रिलिम गला, स्टेज 2 मेन्स रे यार दुईटा पेपर। पेपर 1 हूँ कौन ना लैंग्वेज ओडिया और इंग्लिश 100 मार्क दवा पड़ो 2.5 आवर 2.5 घंटा। पेपर 2 टा हूँ जीएस, ये भी 100 मार्क 2.5 घंटा, टोटाल हूँ 200 मार्क। तो ये टोटाल 200 मार्क एग्जाम हो मेन्सटा। देखिबार सिलेबसटा देखिबा आमर। तो आम ये देखिले 5टा सेक्शन रहा प्री रे 5टा सेक्शन, ये मेन्स रे 2टा सेक्शन। तो टोटाल हूँ 7टा सेक्शन। तो देखिए प्रथम हूँ आमर एरिथमेटिक डाटा इंटरप्रिटेशन दुईटा कंबाइन होगी। तो यार सिलेबसटा कौन अच्छी ना सिंप्लीफिकेशन, डेसिमाल, डीआई, फ्रैक्शन, एचसीएफ एलसीएम, कोसगु लसगु, शतकड़ा, रेशियो प्रपोर्शन, लाभ क्षति, हाराहारी, डिस्काउंट, सरल जो चक्रवृद्धि शुद्ध, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, सीआईएसआई, मेंसुरेशन, टाइम वर्क, टाइम डिस्टेंस, टेबुल एंड ग्राफ, ये डीआई रे पढ़ाऊँ। तो ये है एरिथमेटिक रो सिलेबसटा। देखिए रीजनिंग रे कौन अच्छी ना भर्बाल रीजनिंग, नॉन भर्बाल, सिमिलरिटी, डिफरेंस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल, रिलेशनशिप, कॉन्सेप्ट, एरिथमेटिकल रीजनिंग, नंबर सीरीज एगुरा सब रोची। भर्बाल और फिगर। तो ये है 16टा चैप्टर हूँ कौन ना लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, जनरल मेंटल एबिलिटी, या टोटल कंबाइन हो सिलेबसटा। देखिए नेक्स्ट कौन रोची नेक्स्ट है करेन्ट अफेयर। तो करेन्ट अफेयर आमर कौन कौन रोचे स्टैटिक पोर्शन भी रोची, करेन्ट इवेंट भी रोची। तो एनवायरनमेंट रहिबो, करेन्ट अफेयर्स, इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, इंडियन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एवरीडे साइंस, साइंटिफिक रिसर्च, नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ता ऊपर रोची। तो हेडक्वार्टर कौटी रही, तार एम कौन, एगुड़ाक विषय जो पचार नेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को, हु, डब्ल्यूएचओ। तो ये देखिए कंप्यूटर। तो आम 3टा सेक्शन देखले। देखिए कंप्यूटर सेक्शनटा। तो कंप्यूटर कौन कौन अच्छी ना कंप्यूटर फंडामेंटल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन, एमएस विंडोज ऑफिस सॉफ्टवेयर, एमएस ऑफिस जो रही वर्ड, एक्सेल, एसेस, पावर पॉइंट, इंटरनेट विषय रोची, बेसिक्स ऑफ नेटवर्क कॉन्सेप्ट नेटवर्किंग ऊपर रोची, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, प्रपोजिंग एंड क्रिएटिंग आर्किटेक्चर रियूजेबल
ଲାଇବ୍ରେରୀ ନେଟ୍ ବିଷୟରେ ରହୁଛି, କେମିତି ରିୟୁଜେବଲ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ କରିପାରିବା। ଜାଭାସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ନେଟୱାର୍କିଂ ୱିଥ୍ LAN and WAN ଲୋକାଲ୍ ଏରିଆ ନେଟୱାର୍କ, ୱାଇଡ୍ ଏରିଆ ନେଟୱାର୍କ ତା ବିଷୟରେ। ମ୍ୟାନେଜେବୁଲ୍ ସୁଇଚ୍ ରାଉଟର ୱାୟାରଲେସ୍ LAN ୱିଥ୍ ନେଟୱାର୍କ ସିକ୍ୟୁରିଟି। ଫାୟାରୱାଲ୍ ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍। ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ସର୍ଭର ବିଷୟରେ ରହୁଛି MS SQL, ୱେବ୍ ସର୍ଭର, ୱିଣ୍ଡୋ ସିରିଜ୍, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଗ୍ରିଡ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ, ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍। ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଇମେଜ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ, ଡିଜିଟାଲ ସିଗ୍ନାଲ ପ୍ରୋସେସିଂ, VLSI, ଏମ୍ବେଡେଡ୍ ସିଷ୍ଟମ୍। ଇଏ ହେଲା କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ତ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଟୋଟାଲ ସିଲାବସ୍ ଏଇଟା। ତ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଖିବା, ଇଏ ହେଲା ପ୍ରି ପାଇଁ ପଳେଇଲା ଆମର। ପ୍ରି ପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରି ପାଇଁ, ପ୍ରିରେ ଏଠି ରହିଛି ମେନ୍ସ ପାଇଁ ଇଏ ରହୁଛି GS ପୋର୍ସନଟା। ଇଏ ପ୍ରି ପାଇଁ ମେନ୍ସ ପାଇଁ ବି, ପ୍ରି ପ୍ଲସ୍ ମେନ୍। ଇଏ ହେଲା କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ଏବେ ଦେଖିବା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆମର ଯେଉଁ ପେପର 1 ପେପର 2। ପେପର 1ରେ ଆମର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ରହୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ଇଂଲିଶ ମିଶିକି ରହୁଛି। ତ ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ନା ଓଡ଼ିଆରେ ଆମର ବାକ୍ୟ ବିଷୟରେ ରହିଛି, ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ, ଯୌଗିକ, ଜଟିଳ, ନାସ୍ତିସୂଚକ, ଏକ୍ସକ୍ଲାମେଟୋରୀ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଯେଉଁ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ, ସରଳ, ଯୌଗିକ, ଜଟିଳ, ଏସବୁ ବାକ୍ୟ ତା ବିଷୟରେ ଅଛି। ଆମର କେମିତି ଶବ୍ଦର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ବିଶେଷକ ବିଶେଷଣ ତା ଉପରେ ରହିଛି, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ୱାର୍ଡ଼, ସମଚାରିତ ଶବ୍ଦ, ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ, ଏରର ସଂଶୋଧନ, କେମିତି ଭ୍ରମ ସଂଶୋଧନ, ଇଡିୟମ୍ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରେଜେସ୍, ପଙ୍କ୍ଚୁଏସନ୍ ମାର୍କ, କମା ଦେଉଛେ, ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଦେଉଛେ ତା ବିଷୟରେ ଦେଇଛି। ଏଠି ହେଉଛି ଇଡିୟମ୍ ଫ୍ରେଜେସ୍, ରୂଢ଼ି ଲୋକବାଣୀ ଆମର। ଗ୍ରାମାର, ସାଧାରଣ ଗ୍ରାମର ରହିବ। ସନ୍ଧି, ସମାସ, ତଦ୍ଧିତ, କୃଦନ୍ତ। ଏସେ ରାଇଟିଂ ଉପରେ ହେଉଛି ଫ୍ୟାମିଲିଆର ଟପିକ୍ ଆଣ୍ଡ ପର୍ସନାଲିଟି, ୱାର୍ଡ଼ ଲିମିଟ୍ ୱିଦିନ୍ 250 ୱାର୍ଡ଼। ଲେଟର ରାଇଟିଂ, ପର୍ସନାଲ ଲେଟର, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ସ, ବିଜନେସ୍ ଅଫିସିଆଲ। ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଉପରେ ରହିବ କମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ଅନସିନ୍ ପ୍ୟାସେଜ ଉପରେ ବି ରହିବ। ଇଏ ହେଉଛି ଟୋଟାଲ ଆମର ଓଡ଼ିଆର ସିଲାବସ୍ଟା ଏଇଟା। ଏବେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଖିବା ନା ଇଂଲିଶର ସିଲାବସ୍ଟା କ'ଣ ଦେଇଛି। ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ, ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଦେଇଥିବ ତାର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କେମିତି ହେବ। ଏରର ଉପରେ ଏରର ବାହାର କରିବ। ଫିଲ୍ ଇନ୍ ଦ ବ୍ଲାଙ୍କ, ପ୍ରିପୋଜିସନ୍, ହୋମୋନିମ୍, ସିନୋନିମ୍, ଡାଇରେକ୍ଟ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍, ୱାର୍ଡ଼ ଫର୍ମେସନ୍, ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କମ୍ପ୍ଲିସନ୍, ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ। ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ରହୁଛି ଗୋଟେ, ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ରହୁଛି। ଆକ୍ଟିଭ ପାସିଭ୍, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍, ସ୍ପଟିଂ ଏରର, ଏରର କରେକ୍ସନ୍, ସ୍ପେଲିଂ ଟେଷ୍ଟ, ପ୍ୟାସେଜ କମ୍ପ୍ଲିସନ୍, ଆଣ୍ଟୋନିମ୍, ଟପିକ୍ ରିଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପ୍ୟାସେଜରେ ୱାର୍ଡ଼ ଥାଏ, ୱାର୍ଡ଼ ସ୍ୱାପ୍ କରାଯିବ, ତାର ରିଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ। ଜଏନିଂ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, ପାରାଜମ୍ବଲ, ଇଡିୟମ୍ ଫ୍ରେଜେସ୍, ସବଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ୱାନ୍ ୱାର୍ଡ଼ ସବଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍। ଥିମ୍ ଡିଟେକ୍ସନ୍, ପ୍ୟାସେଜ ଦେଇଥିବ ଥିମ୍ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଥରଙ୍କର ଡାଟା ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍ କରିବ। ସ୍ପେଲିଂ ଟେଷ୍ଟ। ଇଏ ରହୁଛି ଟୋଟାଲ ଇଂଲିଶର ଆମର ରହୁଛି କ'ଣ ମେନ୍ସ ପାଇଁ। ଏଇଟା ପେପର 1ରେ ଆସୁଛି। ପେପର 1ରେ ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ଇଂଲିଶ ମିଶିକି ଆସୁଛି। ପେପର 2ଟା ଆମେ ଦେଖିଦେଲେ ଯେ ତାର GS ପେପର 2ର GS ସିଲାବସ୍ଟା ଆଉଥରେ ଦେଖିଦେବା। ତ ରହୁଛି କ'ଣ ନା ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ଉପରେ ରହୁଛି, କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର, ହିଷ୍ଟ୍ରି, ପଲିଟି, ଜୋଗ୍ରାଫି, କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍, ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଉପରେ, ଇକୋନୋମିକ୍ସ, ଏଭ୍ରିଡେ ସାଇନ୍ସ, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ, ନ୍ୟାସନାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍। ଇଏ ହେଉଛି ଟୋଟାଲ ସିଲାବସ୍ଟା ଆମର ପେପର 2 ପାଇଁ। ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଟୋଟାଲ ସିଲାବସ୍ଟା ଆଲୋଚନା କଲେ। ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନିୟର OSSC CGLର ମ୍ୟାଥ୍ ଦେଖିବା,